Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire extraordinaire. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Là, merci Hachem qui nous permet d'être réunis encore une fois. On a l'honneur et la chance d'être avec le Rav Shalom Harouche. Vodarav, merci d'être avec nous une fois de plus, de nous accompagner, de donner la force aux Français. Ça fait Midgagim, là, Rav Shalom. Les Français, non, ils ont envie de... Moi aussi, du rêve que les Français, vous manquez aux Français, votre passage, il aurait dit moi aussi, mais les Français me manquent. C'était une très grande joie qu'il y a eu là-bas dans ce périple. Parce que là, on est en France, et tourné en France, c'est récente. Faut continuer maintenant, faut continuer, mon Hachem. On a il faut que les soldats de l'armée de la diffusion de l'Emouna continuent à se grandir, à se renforcer, et qu'on continue à Hachem à éclairer. Il faut que tout le monde s'engage dans l'armée de la diffusion de l'Emouna. Tous ceux qui nous entendent maintenant, vous engagez à votre niveau, vous pouvez devenir bénévole pour faire plein de choses auprès du Rav, ou tout simplement voir comment diffuser autour de vous les livres, les livrets, les enseignements pour qu'il y ait d'autres personnes qui reçoivent l'Emouna. On commence cette semaine un nouveau livre dans le Chumash qu'on va lire, le Sefer, le livre d'Evarim. Nous Hachem qui est la réfouche les mains pour le Rabbi Yoshua Yosef Pinto Ben Zari. Hachem envoie une réfouche les mains à R. Et tout le temps, il demande le Rabbi Yoshua Pinto de lire le livre d'Evarim, lui qui pousse tout le monde à lire ce livre extraordinaire. C'est une ségoula. C'est ségoula miouchedet, elle écrit à Sfadoy. Les Anashim Shalom Yodim. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'importance de lire ce livre. Qui le colle Shabbat, ça va machou kazé. Je crois que le Rav Pinto demande ce qu'on entend là, de lire tous les jours, une fois par jour, le livre d'Evarim. Vas-y, Zgoula, Nema. Vous allez. Quand le Sefer Torah ou Zgoula, de la mat d'Afka, c'est pourquoi spécialement ce livre-là de... Parce que c'est le livre où Moshe Rabbeinu, notre maître, il va faire des reproches au peuple d'Israël avant son départ, avant sa mort. השבוע הרב הקדוש בישראל מירוז'ין. Cette semaine, le Rav Akadosh, le Rav Israël Miroujin, ישב לי מאוד בחדרו תורה. Il étudiait dans sa chambre la Torah. שמע שהבת שלו בחדר שלי נאנחת. Et il entendait que sa fille, dans la chambre d'à côté, il entendait soupirer. Faire des soupirs de... טוב, אז הוא הלך הלך לבת שלו. Alors il est parti voir sa fille, pour voir ce qui se passait. אמר לה, ביתי יקירתי. Il a dit, ma chère fille, גם אם בצדק נחת. même si tu as soupiré pour des choses qui sont justes, des choses a priori justes, קשה לך, parce que c'était difficile, בגוף או בנפש. ou au niveau physique, au niveau mental, tu as soupiré. אבל כדאי שתדעי שיש כלל גדול בעולם. Mais c'est bien que tu saches qu'il y a une très grande règle dans le monde. הנחה גוררת הנחה, הודיה גוררת הודיה. Les soupirs entraînent les soupirs, et les remerciements, les louanges, entraînent d'autres louanges. C'est une règle. הוא אומר, אפילו שאדם יש לו
צרות, או ממש לא, ונהנח וזה, Donc il est en train de dire que même quelqu'un maintenant qui a des vraies souffrances, qui a entre guillemets, il pense avoir raison, il y a une justification, et qui soupire en disant vraiment, oh là là, qui soupire vraiment avec des soupirs de. גם הכלל אומר, הנאה תניח מהשמיים יתנו לך. Tu soupires maintenant pour tes douleurs et tes souffrances, alors du ciel, maintenant on va te donner de quoi soupirer. וההפך, Et l'inverse est aussi vrai. אדם אומר תודה, דברים שלא צריך להגיד תודה למשל. Et l'inverse c'est aussi vrai, tu dis maintenant merci. Donc là, tu as soupiré sur quelque chose qui était vrai, qui était justifié. Ça m'entraîne d'autres soupirs, mais si quelqu'un remercie sur quelque chose qui n'est pas justifié, alors ça m'entraîne d'autres merci. אומר תודה על הדברים הרעים שיש לו. Maintenant, quelqu'un qui va se mettre à remercier sur les choses qui sont difficiles dans sa vie, les choses mauvaises de sa vie, האדם, השם יתברך, יהווה לו דברים טובים שיהיה לו להגיד תודה. alors à force sur Hachem va lui envoyer, maintenant qu'il a remercié sur les choses difficiles, Hachem va lui envoyer des choses positives sur lesquelles remercier. אפילו אם הוא לא שלם עם התודה, בזמן ש... אז זהו, זה ככה אמר C'est comme ça qu'il a dit à sa fille. לכם אמר לה עצה טובה, Alors il lui a dit, c'est pourquoi il y a un bon conseil que je vais te donner, ma fille. שאדם לא אף פעם לא יצטער, Personne ne se met jamais à soupirer, à... אם רוצה עכשיו אנחנו בעזרת השם ביום רביעי ראש חודש אב. Maintenant, ce mercredi-là, Bezrat Hashem, ça va être le Rosh Chodesh du mois de Av. בשבוע הבא ביום חמישי הבא יהיה La semaine d'après, jeudi d'après, שתהיה באב. ce sera Tisha B'Av, le 9 Av, le jeûne du 9 Av et tout ce qui s'ensuit, la destruction du temple. On commémore. צריכים לזכור מה השורש שגרם את החורבן במקדש. Il faut se souvenir, c'est quoi la racine de ce qui a entraîné la destruction du Beth Amikdash, du temple. פעמיים, Deux fois. בכל הצרות. Et toutes les souffrances que ça a engendré, qui ont été générées suite à cela. אז חזר שעם ישראל היו עם משה רבנו, Quand le peuple d'Israël était avec Moshe Rabbeinu, notre maître, והמרגלים אמרו להם שארץ ישראל עכשיו לא, et que les explorateurs, ils ont dit, Dieu préserve à Moshe Rabbeinu que la terre d'Israël n'était pas comme il fallait. עם ישראל בכו. Le peuple d'Israël, ils se sont mis à pleurer. הוא אמר להם, אתם אוהבים לבכות? Hachem, il leur a dit, ah, vous aimez pleurer? אני אתן לכם הרבה על מה לבכות. Alors, Hachem, il a dit, moi, je vais vous donner beaucoup de quoi pleurer, puisque vous aimez pleurer. Sur des choses qui étaient vaines. כמו שכתוב, אתם חייתם חיה של חינם, Comme c'est écrit, vous avez pleuré des pleurs vains, gratuits, qui n'étaient pas justifiés. אני אקבע לכם בנחירה לדורות. Alors, je fixe pour vous maintenant pour toutes les générations des pleurs. אותו יום שבכו במדבר, Le même jour où ils ont pleuré dans le désert, היה c'était quand? תשעה באב. C'était le 9 Av. C'était le jour du 9 Av. אז זה גרם את כל הזה, השורש של כל החורבנות. כל כך יוצא שהבכיית חינם
יותר גרוע מכל העוונות שעם ישראל עשו. Donc il se trouve que les pleurs vains, finalement, c'est plus grave que toutes les fautes que le peuple d'Israël ils ont fait. עשו עגל, Ils ont fait un veau d'or. עבודה Ils זרה, ont fait l'idolâtrie. כל אפילו כל העוונות שהלכו בניות מדיין, Même la viande qu'ils ont fait du président avec les filles de Midian. דברים נוראים Des choses שעשו. redoutables qu'ils ont fait, qui ont été faites. Des fautes graves, très graves. אבל שם נתן עונשים. Hachem, il a donné pour ça des punitions, des choses qui ont אבל בחינה avec une limite. Mais les pleurs. על ההמון הזה של בחיית חינם, Mais sur les pleurs vains qui ont été faits, זה on voit qu'il n'y a pas de limite. Ngoul. בדיוק. On voit qu'il n'y a pas de limite. אמרתי, טוב, בחרו בחינם, תן להם חודש לבכות. Alors, le Rabbi dit, moi j'ai dit, ok Hachem, ils ont pleuré maintenant gratuitement, ils n'auraient pas dû pleurer, ils ont pleuré événement. Donne-leur un mois maintenant pour pleurer en plus. תן להם שנה Donne-leur לבכות. une année en plus. מה זה? או עונש שלא נגמר. De donner maintenant une punition qui n'a pas de fin. אז כל אחד צריך לדעת שאתה בוכה, Chacun de savoir. Dès que tu te mets à pleurer maintenant, à gémir, à te plaindre, בשמיים בודקים, du ciel, maintenant on analyse ton dossier, on ouvre ton dossier. כשברוך ודאי כל המעשה עושה, אבל בצדק. C'est sûr que tout ce qu'Hachem fait, c'est juste. C'est juste, c'est bon. Il n'y a pas de discussion. Tout ce qu'Hachem fait, c'est juste. לפני שאומרים שלזרות הרבה, זה בצדק. Il venait la Gito d'Arba. לא, מה שהשם עושה, זה בצדק. השם עושה משהו לא, שלום, לא. Avant toute chose, savoir que ce qu'Hachem fait, c'est juste. Avant d'entrer dans ce qu'Hachem a fait, c'est juste ce qu'il a fait. השם עושה משהו. C'est juste. Il n'y a pas de... אבל ודאי שהשם עושה לכל טוב, אבל קודם כל, C'est sûr que c'est pour le bien. Mais avant de rentrer dans le fait que c'est pour le bien, etc., la première des choses à savoir, c'est qu'Hachem, c'est juste. לכן בוגדים אומרים, בצדק מגיע לך. C'est pourquoi les gens après ils se plaignent, ils se rebellent, etc. Mais on va leur montrer, c'était juste ce qui t'est arrivé. C'était complètement juste. C'était la justice pure et dure. Il n'y a aucune erreur. לכן אדם שאומר, ממש, זה מה לבת שלו. C'est ce qu'il a dit, le Rav de Rougine à sa fille. אפילו את נאנחת, Même si maintenant tu soupires avec un truc justifié, voilà, t'as quelque chose, ok, c'est justifié. למה? כי מה שהשם עשה לך, הכל צודק. Parce que ce que Hachem il t'a fait, c'est forcément juste. C'est justifié, il n'y a pas d'erreur. אין טעות. לעומת זאת שאדם אומר תודה, אז ודאי צריכים להגיד תודה לה, כי זה... Je veux dire merci pour la chaise. Là, il a l'appareil pour compter les merci qu'il dit pour motiver. Pour donner aux gens envie pour montrer l'importance. Pas pour lui, il a dit. תודה לחיוך. Merci pour le sourire. אבל אם אדם זוכה להגיד תודה ממש באמונה שגם על הדברים הרעים שעוברים עליו, תודה לשם. Si maintenant quelqu'un, Vada, il faut dire merci pour tout, mais si maintenant plus quelqu'un, il dit merci sur les choses difficiles qui lui arrivent, les choses qui sont à ses yeux mauvaises, c'est évident que là, c'est une grandeur. ודאי ששם אומר, מורה לו, תעמוד תודה, אני אתן לך על מה להגיד Je dis תודה. merci, maintenant je vais te donner encore un merci. כתוב בספר המעודות, Comme c'est écrit dans le livre de traits de caractère, les Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev, שאדם, מי שמאמין בהשם, השם אוכל לו כל עבודותיו. c'est écrit, celui qui croit en Dieu, Hachem il lui pardonne toutes ses fautes. זה מסביר למה אדם אומר תודה, נהיה לו ישועה. Et donc ça explique pourquoi maintenant quelqu'un il dit merci, il a des délivrances. מוחל לו גם בן אדם לחברו? לפי מה, לפי זה?
כל העוון שבן אדם בן חברו, יש לו כפול. אתה אדם צייר מישהו, Demande au Rav, est-ce que ça pardonne même les fautes entre l'homme et son prochain? Entre l'homme et Dieu, oui, mais entre l'homme et son prochain. Le Rav dit, quelqu'un maintenant qui a fait souffrir quelqu'un, c'est des fautes qui sont x2, multipliées x2. אז ודאי שיצא, יש לו עוון כפול. Alors ça veut dire que chez Dieu, maintenant la personne elle a une double faute. Kafoul mitzvah quoi? C'est gam dans la com, gam la chavot, בדיוק. C'est doux parce que maintenant on a fait une double souffrance. Quand tu as fait souffrir quelqu'un, tu fais souffrir Hachem, que c'est une de ses créatures, et tu fais souffrir sa créature. Donc ça fait une double chose. לכן אדם שיש לו אמונה, השם אוכל לו כל העוונות שבין האדם בין המקום. Et Hachem, maintenant, quelqu'un qui a la Emouna, Hachem il lui pardonne toutes les fautes qui sont entre l'homme et lui. Les lieux, les mitzvot qui sont entre Allah et Hachem directement. אדם, ממש, יש כלל, Il y a une règle, אין איסורים לעולם il העוון. n'y a pas de souffrance sans faute. למה יש לאדם איסורים? Pourquoi est-ce qu'une personne en a des souffrances? שיש לו עוונות. Parce qu'il a des fautes qui entraînent ça. כשאדם אומר תודה על האיסורים, Quand un homme il dit merci maintenant pour ses souffrances, הוא מאמין בהשם. alors il a foi en Hachem, il montre en ça, il prouve sa foi en Hachem. כשאדם מאמין בהשם, Et quand quelqu'un maintenant il a la Emouna en Hachem, שמוחל לו על כל alors עוונותיו, Hachem il lui pardonne toutes ses fautes. המוחל לו על העוון שגרם לו את האיסורים. Et il lui pardonne la faute qui a entraîné cette épreuve. לכן אדם אומר תודה, נושא נשע. C'est pourquoi quelqu'un dit merci, alors il est délivré. כי התודה זה אמונה. Parce que le remerciement c'est la Emouna. עכשיו, למדנו שהאמונה גורמת שהשם ימחול לך על כל עוונותיך. Donc on a appris maintenant que le fait d'avoir la Emouna, ça fait qu'Hachem il te pardonne sur toutes tes fautes. צריכים להיות חזקים ולהגיד עוד תודה ועוד תודה. Il faut se renforcer pour dire encore un autre merci et encore un autre merci. Bon, puisqu'on est juste dans le sujet des soupirs, Rav, moi je pose une question pour éclaircir. Rabbi Nachman il parle des soupirs. Je sais qu'il parle pas de la dimension, si Rav lui peut donner des éclaircissements sur ce que Rabbi Nachman dit sur les soupirs. רק בגלל שאנחנו דיברנו לגבי ההנחה, רבנו מדבר על ההנחה, בבחינה אחרת כמובן. אם הרב יכול קצת להסביר לנו... רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן יקריא בליקוטי מוהר"ן, שאדם נאנח על זה שעשה עבורות, ועל זה שהוא חרוק מהשם. Rabbi Nachman dit quelqu'un maintenant qui va se mettre à soupirer, pas sur ses souffrances, sur le fait qu'il est loin d'Hachem, sur le fait qu'il s'est éloigné d'Hachem, qu'il a fauté, il soupire sur ce qu'il a fait. Il regrette que c'est une forme de Zecharata, c'est un anacha shel charata, c'est un soupir de regret. ממש, הוא כותב ממש, לכן, זה חיובי. Et là, c'est très positif. Là, c'est les soupirs qui sont positifs. Comparé aux soupirs qu'on a dit il y a quelques minutes, de soupirer sur son sort, sur ses galères. Il écrit dans la Torah 8 du Écoutez Moran, la première partie, Rabbi Nachman. יכולים, אז שם ממש מאוחל לו כל Ça te fait mal en avoir fauté, tu soupires de douleur de la faute que tu as fait, de l'éloignement que ça génère avec Hachem. Ça pardonne toutes les fautes, il dit Rabbi Nachman. הפוך מזה, אם אדם נאנס שהוא הפוך, נאנס שהוא לא מצליח לעשות עוונות. כי הוא נאנש, והוא לא... נאנח. Quelqu'un maintenant qui soupire, qu'il n'arrive pas à fauter, il dit « Ah, j'aurais voulu, j'ai pas réussi mon coup. »
אז מה זה... מה קורה לו על הבן אדם הזה? הוא מדבר על זה רבנו? כן, בטח. אם הנע שהוא לא מצליח לעבוד יותר שאדרבה. Si maintenant quelqu'un il soupire, qu'il n'arrive pas à servir Dieu, que ça lui fait mal de ne pas servir Dieu, alors c'est extraordinaire, c'est très positif. זה גורם משהו, כאילו, ההנחה שלא הצליח, בן אדם לא הצליח לעשות עבירה, זה גורם לו משהו? לא מוכנים לו, כאילו, מקפידים על כל המדברים? מפיל אותו יותר. זה מפיל אותו יותר? כאילו, מהאמונה מפיל אותו, או באיסורים, כאילו? כן. מפילים אותו בעבירות? כן. וואי. כי היה כתוב לא היה כתוב שמי שרצה לעשות ולא עשה בצורה שלילית, זה לא נחשב לו, אבל מי שרצה לעשות ולא עשה, אז כאילו עשה. עושה. אז אותו דבר ברח, כאילו עשה On le fait tomber en plus, parce que quelqu'un qui soupire, je préserve de ne pas avoir fauté, c'est de ce que le Rav nous explique ici, ça le fait tomber ça le fait vraiment chuter. Donc on vous rappelle chaque semaine, partagez et diffusez, envoyez-nous vos questions. Voilà, c'est une fenêtre de tir qu'on a toutes les semaines, Zatachem. Donc même si on pose pas la question aujourd'hui, évidemment, voilà, on la garde. Il n'y a pas de petites questions, mauvaises questions. Posez vos questions vraiment à écart, de profiter de pouvoir vraiment poser des questions. Après, chacun pose la question qu'il veut. Voilà, là, c'est une occasion vraiment de pouvoir avoir l'avis du Rav sur plein de sujets de la vie. Alors, ça, c'est la question hyper intéressante que je vais vous présenter, parce que c'est quelqu'un qui lit un des livres du Rav Arouche. Et justement, donc la question, elle est forte, parce que maintenant, c'est avec ce qu'elle a lu. Donc, quelqu'un qui est en train de lire le livre Les miracles du remerciement, et elle a l'impression de vivre une contradiction en lisant ce livre. C'est quoi la contradiction? En effet, le Rav répète à plusieurs reprises que Hachem ne nous doit rien, et que c'est fondamental d'intégrer cette idée pour pouvoir remercier de manière franche et honnête, et pour rester dans cette vérité, il faut être certain et persuadé que Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien, et que nous lui devons tout. Et la contradiction pour cette personne, selon sa perception, lorsqu'Hachem dit dans la Torah, croissez, multipliez-vous, donc multipliez-vous, la misère de se reproduire, d'accord? Alors maintenant, par exemple, une femme qui a du mal à tomber enceinte et avoir des enfants, comment Hachem peut lui demander d'un côté de se multiplier, d'avoir une descendance, si Hachem ne donne pas la possibilité de le faire? Et donc la personne a dit, dans ce cas précis, Hachem, il me doit la possibilité de devenir fertile pour pouvoir accomplir ce commandement. Donc à ce niveau-là, est-ce que Kadosh Baruch Hu n'est pas redevable? Est-ce qu'à ce moment-là, comment ça marche le fait de dire que Hachem ne doit rien? Parce que là, quelque part, Hachem me demande quelque chose, il me demande la possibilité de le faire. Question, à mon sens, intéressante, en nom de Rav. Azrav, Michou, Michi, l'homme chané, Shoel. הוא קורא את הספר נפלאות התודה, והוא מבין שזה חשוב מאוד להבין שהשם לא חייב לנו כלום, ואנחנו חייבים לו הכל, אבל מזה יש לו סתירה, יש לו שאלה, כתוב מצד שני בתורה שבחור ורבו, וסתם דוגמה לאישה עכשיו, השם נותן ציווי בחור ורבו, ואישה עכשיו שלא מצליחה להיפקד ויש לה ילדים, אז מצד שני אפשר להגיד אולי שהשם במצב הזה הוא כן חייב לתת לה את זה, כי הוא בעצמו מצווה את זה, אז הוא לא יכול לצוות לי משהו שאני לא יכול לקיים, אז אפשר להגיד, זה השאלה שלה, אז אפשר אולי להגיד במצב הזה שהוא כן אולי חייב לי לתת לי ילדים במצב הזה. איך... השם ציווה אותנו פרו. השם nous a donné l'ordre de nous multiplier et d'avoir une descendance. אז עובדה לא כמעט 100% מהאנשים מתחתנים, יש להם ילדים. La preuve, c'est que quasiment 100% des femmes, très proches de 100%, il y a beaucoup de femmes qui se marient et qui ont des enfants. כמעט 100%. C'est presque 100%. אבל יש כאן, אם אדם שלו איזה או עוון מסוים, או... Parce que maintenant, il a une faute particulière. דברים שאין, רק הבורא יודע. Des choses qu'il n'y a que Hachem qui sait véritablement. אז אם הוא לא נתן, כנראה, הכל בצדק, כמו שאמרנו. Comme on l'a dit, tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est que maintenant, il y a une raison si cette personne n'a pas d'enfant.
אדם שיש לו חיסרון, ואם האמין שהשם צדיק, אתה צדיק על כל... Quelqu'un qui a un manque, qui doit dire déjà à Hachem, toi tu es juste dans tout ce qui m'arrive, c'est juste ce que tu fais. רק הוא מאמין שהשם ודאי, כמו שאומרים, אתה תצדיק על כל הבא. Comme on dit, tu es juste sur tout ce qui m'arrive, maître du monde, c'est moi qui ai fauté. C'est pas l'inverse. והוא אומר תודה לשם. Et dis merci à Hachem pour la שאתה situation. ודאי עושה מה שאתה עושה, ודאי מגיע לי. Ce que tu fais, c'est sûr que c'est pour mon bien, c'est sûr que ça devait m'arriver. Merci Hachem. עובדה שאדם מגיע אל האמונה האמיתית. Et la preuve que quelqu'un maintenant qui arrive à une foi authentique, sincère, הוא אומר, ממש, הוא אומר תודה מתוך אמונה. qui dit maintenant merci, maintenant empreint d'Emouna, un merci imbibé d'Emouna. אז רואים כל הזמן On voit qu'il y a des délivrances tout le temps. אנשים אומרים תודה בנות שעים. Les femmes, elles disent merci, elles sont délivrées, elles ont des enfants. לכן לא... אי אפשר להגיד ש... השם בדיוק, השם מציבה אותנו להתחתן. Pareil, Hachem, parce que cette question-là, on peut la mettre dans notre côté. Hachem nous a ordonné de nous marier, par exemple. Aussi, il a ordonné de se marier. C'est mitzvah de la Torah. אבל... Mais il y a des gens qui ont du mal à se marier. אבל אדם הוא עושה עוונות גם הברית. Il y a des personnes de préserve qui font maintenant des fautes au niveau du bris, de l'alliance, des mœurs. מפסיד את הזיווג. Ils perdent leur zivug. כל הצרות, כל היסרים. Toutes les souffrances, elles ont une raison à l'origine. Il y a eu un problème de base qui a fait, qui a généré maintenant cette difficulté dans la vie. Il n'y a pas de souffrance sans faute. לכן, זה כלל, השם, אם האדם יש לו משהו לא, ודאי השם עושה רק טוב, הכל בצד. C'est sûr qu'Hachem il fait tout pour le bien et tout est juste. Avant toute chose, d'accepter que c'est juste ce qui m'arrive. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est juste. La première des choses, c'est déjà d'accepter, de dire c'est juste ce qu'Hachem il fait. זה מדרגה שחייבת לפני שאני רוצה עכשיו להגיד תודה. יש בגן האמונה. Il y a le jardin de la foi. זה לצדיק תדיר. בדיוק, ככה השם רוצה. Le jardin de la foi, il t'apprend à savoir que tout ce qui arrive, c'est comme ça qu'Hachem il a voulu. C'est juste, il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est le jardin de la foi qui t'apprend. ב' הכל הטובה. La deuxième chose, tout est pour le bien. ג' מה שאמר. La troisième étape, une fois que tu sais que ça vient d'Hachem et que c'est juste et que c'est pour ton bien, il n'y a pas de souffrance sans faute. בגן האמונה כל הסדר. אנחנו מדברים בשאר הספרים, דיברנו על התודה. Donc là, tous les autres livres, on a parlé de beaucoup de remerciements. Mais dans le jardin de la foi, il y a l'ordre. Et Rav, j'ai une surprise, j'ai une bonne surprise qui est récente. On a le jardin de la foi en livre audio. Audio, ça fait audio. Et ça nous en français. On a le livre jardin de la foi, livre audio, surtout chaud des petits pains. Maintenant, il est disponible sur la boutique. Vous avez les Minuto. Miché En Losman, celui qui n'a pas le temps. En Lopnai, au Benzelazé, Archav. שומע? מי יקריא את זה? זה אחד מהתלמידים של הרב. כן? כן, אחד מהתלמידים שלכם. un des élèves du רב, il a lu בצורה פרופסיונל, מקצועי, הכל עם ה... דרך אגב, זה מאוד חיזק אותו, כי הוא עשה את כל, הוא עשה גם עכשיו בסדיה, וגם בגן החוכמה, וגם עכשיו הוא מתחיל שעה ותודה. זה un élève du רב, תלמיד של הרב, שמתבודד, איזה יופי, צריכים לעשות בכל שרפות. כן, אז עכשיו, והפלא שזה יכול להגיע בתוך שנייה.
אין זמן, אין עניין של לשלוח או... זה... אז מי יש המון לא שקשה להם לקרוא, אין להם זמן. זה החיים ככה, הם רצים מפה לפה, אבל עכשיו בין זה לזה, ברכב, בדרכים, לא יודע. Donc maintenant, voilà, on peut se procurer, genre, la fois en version audio. תודה השם. רבנו אמר, יותר יפה ויותר יפה. Rabbi Nachman dit, ce sera de plus en plus beau. Alors, voilà. Rav, j'ai lu Jardin de la sagesse, Baruch Hashem, et j'aimerais bien avoir la manière, d'après la simplicité du simple, comment devons-nous nous comporter avec les enfants? Car les enfants sont en vacances en ce moment, il est difficile de garder sa émouna et son calme. אז הרב, קראתי את גן החוכמה, ברוך השם, ושם הטעם, אנחנו רואים שלא היה לו ילדים. והייתי רוצה לדעת באיזה צורה, לפי הטעם, צריך לקבל המצב שעכשיו יש ילדים, בחופש אפילו עכשיו, וברוך השם, משגעים אותנו, איך לשמור על האמונה ועל הרוגע, כי לכאורה היה לו רק אישה, עם אשתו היה קצת קשה על הטעם, ולא היה לו ילדים, ולנו יש לנו גם אישה וגם ילדים. נותן לנו דברים טובים. השם ידון דה בון שוז. הטובים זה ילדים. Une des bonnes choses que Hachem nous donne, c'est les enfants. עם כל המהלך שעושים. Avec tout le désordre que ça génère. זה המתנה הגדולה. C'est un grand cadeau. ילדים זה שמחה. Les enfants, c'est la joie. ילדים זה הצלחה. Les enfants, c'est la réussite. אפילו על אדם חלילה, יש לו איזה עשה עוון שמגיע לו למות. Dieu préserve, même si quelqu'un, maintenant un homme, il a fait une bêtise tellement puissante que du ciel, on doit le tuer. בשמיים עושים משפט. Du ciel, on va faire dans son jugement. נכון, מגיע לו למות. C'est vrai qu'il devrait mourir. אבל הילדים שלו לא מגיע להם לסבול להיות בלי אבא. Mais ces enfants, par contre, eux, ils méritent pas de vivre une vie sans père. או בלי אמא. Ou sans mère. לכן מסיעים אותם לחיות בזכות הילדים שלהם. C'est pourquoi on le laisse vivre, ce père-là, on va le laisser vivre par le mérite de ses enfants. אותו דבר, הפרנסה. Par exemple, la parnassa. La personne, elle mérite des zéros, elle doit avoir des dettes, elle a fait ce qu'elle fait comme bêtise. הילדים צריכים שיגדלו בשמחה, נותנים לו פרנסה. Mais vu que les enfants, ils doivent grandir dans la joie et qu'ils doivent avoir certaines conditions, alors maintenant, on va donner le parnassa aux parents. Bien qu'ils ne méritent pas du tout. ואדם שאחרי 120 שנה עוד למעלה, הילדים שלו ממשיכים. Et après, quelqu'un maintenant qui va partir jusqu'à 120 ans, qui quitte ce monde, ses enfants continuent son chemin, continuent de l'élever. כל מי שלימד אותם, זה הזכות שלו. Tout ce que tu as appris à tes enfants, c'est ton mérite à toi maintenant. הזכויות שלו לא גמרה. Et tes mérites maintenant, ils ne vont pas s'arrêter. אדם שמת בלי ילדים, אדם שאין לו ילדים לחשוב כמת. C'est écrit qu'une personne qui n'a pas d'enfant, elle est considérée comme mort. S'il quitte ce monde sans enfant, il n'a plus de... אז הוא מת, אין לו מי שימשיך אותו. Parce qu'il n'a personne pour le faire continuer, qui va le faire perdurer. אנחנו, זה זכות של ההורים שלנו. Nous, c'est le mérite de nos parents. Et de nos grands-parents. Jusqu'à aux arrière-grands-parents. C'est ce que nous on fait aujourd'hui, ça donne du mérite à nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents. Chaque action qu'on fait, ça les impacte. במעשה הזה רבנו רצה רק להראות מה מי שהולך בתמימות
מה זוכה לעלות מעלה. Rabbi Nachman, il veut dans ce conte-là qu'il a raconté du sage du simple. Celui qui va dans la simplicité, c'est ce qu'il peut réussir à faire. גם תמיד, הטעם לא יהיה לו ילדים, גם החכם לא יהיה לו ילדים, שהבנו לא נכנס פה, רק ללמד מה... תמימות. לא להיות חכם להיות. Il voulait nous apprendre ici, il n'est pas rentré, Rabbi Nachman, dans ce conte-là, avoir des enfants par des enfants. Je veux nous apprendre c'est quoi être tam, être simple, pas être un chacham, pas faire des chorma, des calculs constamment cachés, mais d'être simple. Et on a une bonne nouvelle à Rav Gam, les יש לנו בשורה טובה. כי גם בגן החוכמה, נסיים, הוא סיים עכשיו נסיים אותו. היום כמעט אני קיבלתי הבשורה שהיום, aujourd'hui c'était fini, בעוד tout de suite, la suite. Rav, ma femme n'est pas complètement au même niveau que moi dans la religion, dans le chemin que le Rav donne. Je prie pour que ma femme suive mon chemin, mais j'aimerais savoir, est-ce que je dois accepter les hontes qu'elle me fait? Je n'arrive pas à lui donner envie d'adhérer à mon chemin. Avez-vous un conseil à me donner? Rav, אשתי לא שלמה עם היא לא כמוני, ככה הוא אומר, בדרגת, גם הדת, היא לא באותה מדרגה, וגם בדרך שהרב מלמד אותנו, היא לא כל כך מושלמת עם זה. אני מתפלל שאשתי ימשיך דרכי, והייתי רוצה לדעת, האם אני צריך לקבל את הבושות שהיא עושה לי, ואני לא מצליח לתת לה חשק, להידבק בדרך שהרב נתן, האם לרב יש לו עצה לתת לי? העצה שלה, ילמד בגן השלום. Un seul conseil clair et net, il faut étudier le jardin de la paix, כי בעזרת השם, עוד לא יש את הבשורה, אבל בדרך, עוד מעט תראה את הבשורה. יש לנו בשורה לזה, on a une bonne nouvelle aussi pour le jardin de la paix. אילן עשה סדרה של שיעורים, על בסיס של הגן השלום, je crois qu'il a tout fini, je suis pas sûr. Bref, je pense qu'il a presque tout fini, כמעט tout סיים את הכל, et sur YouTube, vous avez la playlist, ביוטיוב יש פלייליסט, הוא קופץ לפליי, וזה הולך לשיעור, משיעור, כל הספר ככה, כמעט הוא סיים. ועונה, grâce à Dieu, d'ailleurs, une histoire de quelqu'un qui a suivi cette playlist. יש לנו מקרה בן אדם אחד שהיה במצב כמעט גירושים. הוא הלך לזה, il a suivi cette playlist, et זה היה קשה, כי הבן אדם היה סגור במוח. Il a suivi cette playlist là, וברוך השם עכשיו, משתפר המצב, ואפשר, יכול להיות שבעזרת השם, שלא יגיע שם. ברוך השם. והוא שמע את זה דרך על הדרך, כי בעבודה שלו, בנסיעות וזה, ברוך השם. אז היום השם עוזר merci Hachem. Rav, j'ai lu une Mishnah qui dit que celui qui a une mauvaise femme, qui divorce, il réglera son problème. Comment cette Mishnah, et comment il fait déjà d'après le jardin de la paix? Alors, je sais pas. Alors, Michou Omer, je connais pas cette Mishnah. Il y a la photo de la Mishnah. d'accord, il y a la photo de la Mishnah. רב, יש מישהו ששואל, והוא צילם לנו את התמונה של המשנה הזאת, כי לא מכיר, אתה אומר שיש משנה שאומרת שמי שיש לו אישה רעה ומגרש אותה, הוא יפתור את הבעיה שלו, אז איך להסביר את המשנה הזאת לפי הגן השלום? חושב לא ידע. Vous pensez que le Rav, il n'avait pas lu cette Mishnah? Il ne connaissait pas cette Mishnah quand il écrit le jardin de la paix? רבנו אמר, רבנו הקדוש, רבי נחמן, רבי נחמן, il a dit, אמר, חז"ל אומרים, אדם יש לו אישה רעה, il לא רואה פני גיהנום. C'est nos maîtres, nos bénis, ils ont dit qu'un homme qui a une mauvaise femme, il ne verra pas la face de l'enfer. C'est יותר חזק מאומן. שואלים אותי, למה יש גירושים? On pose la question, pourquoi est-ce que le divorce il existe? בשביל מקרים שאין ברירה, שחלילה האישה Magda. בגדול. Le Rav il répond, oui, le divorce existe pour des cas où il n'y a plus le choix, comme par exemple, je préserve, le cas où la femme, elle aurait trompé son mari. אבל כל המקרים האחרים,
אדם אם יהלך בדרך של הגן השלום, Mais tous les autres types de cas, si maintenant un homme il suit le chemin du jardin de la paix, יהיה לו... il aura le Gan Eden. כן. Il aura le paradis sur terre. סיפרתי שם בדיחה, J'ai raconté là-bas une blague dans le jardin de la paix שמסבירה את הכל. qui explique tout. את הבדיחה אי אפשר לספר. La blague, je peux vous la raconter, bien que c'est un livre qui est réservé qu'aux hommes. אחד הגיע לרב, אמר לו, אם יש משהו לעשות, אשתו תמות. Il y a quelqu'un qui est parti voir son Rav et dit, est-ce qu'il n'y a pas un conseil pour que sa femme elle meure? Il veut un conseil du Rav pour que sa femme elle meure. הרב היה חכם, Le Rav il était intelligent. הבין שהאדם הזה, Il a compris que ce type-là, c'est un enfer de vivre avec lui pour sa femme, la pauvre sa femme. לכאורה, אם לא טובה, תגרש אותה. A priori, en plus de ça, si vraiment ta femme ne te convient pas, divorce-la. Non, elle ne veut pas divorcer, il veut qu'elle meure. הרב אמר לו, לא, גם יגרש אותה, לא ירגיע אותו. רק אם היא תמות, יירגע. C'est vrai, j'ai dit, tu vois, ce type-là, même s'il divorce sa femme, ça va pas le calmer sur sa femme. C'est juste si elle meurt que ça va le calmer. הרב קלט את הכל. Le Rav, il a compris tout le cas dans lequel il était en un instant. אמר לו, תראה, יש הלכה, אם אדם נודר משהו ולא מקיים הזה, אשתו מתה. Il y a une halakha que si maintenant un homme il fait un serment et qu'il accomplit pas son serment, sa femme elle meurt. אמר לו, בעיר שלנו אין אמין. Il a dit dans notre ville, il n'y a pas de migvé. בדיוק. אתה תרדור. Toi, tu vas faire le vœu d'offrir un migvé dans le top du migvé, top des conditions. ולא תקיים. Et tu vas pas accomplir ce vœu-là. הולך לך תוך 3 חודשים. En 3 mois, c'est fini cette histoire. Dans 3 mois, dans les 3 mois, ta femme elle אמר sera לו, plus là. כותב לך, חותם עליך. Il a dit, le type a dit, je signe, Rav. Je vous signe que ça va être ça pour que je veux vraiment faire un contrat. טוב, הוא עשה נדר. Donc il a fait le neder, il a fait le vœu, il a fait le serment. רצה ללכת. Et il voulait partir. אמר לו, שב. Il a dit, attends, 2 secondes. Assieds-toi un instant. עוד מעט אשתך מתה. Elle va mourir dans quelques instants, ta femme, dans quelques jours. כדאי שתמות בשמחה. Ça vaut la peine que ta femme, elle meure avec joie, qu'elle se sente bien. תלה ויזה זהב. Donne-lui ta carte, une carte Visa or, platinium, ouverte, no limite. שתקריא, Qu'elle achète ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut. תשמע, Qu'elle se réjouisse. תפנק אותה. Gâte-la. De ממילא אם היא תאמץ לך הכל משלך. toute façon, elle va mourir, elle va tout te laisser, tu pourras tout revendre, tu pourras t'organiser. C'est pas grave. אמר לו, אבל המבטיח לך, אני עושה אותה מלכה. העיקר אותם, אמר טוב. Et il a dit au Rav, je vous garantis, vous avez raison, je vais en faire une reine. L'essentiel, c'est qu'elle quitte ce monde dans la joie. חודש וחצי, הרב רואה אותו בא. Après 1 mois et demi, après cette histoire, le Rav, il voit cet élève-là qui revient le voir. Ce type. הרב חשב שהוא בא לתרום להם שעוד העולם הייתה. Et le Rav, il pensait qu'il allait se plaindre que sa femme n'était pas encore morte. אמר לו, נכנס, אמר לו, Il est rentré le voir. אמרתי לך 3 חודשים. Le Rav a dit, je t'ai dit 3 mois, ça fait 1 mois et demi. Il va me demander des comptes sur qu'elle n'est pas encore partie. אמר לו, לא, הרב, באתי להגיד לך, איך אני אעשה, אשתו תמות. Il a dit, non, Rav, je viens pour vous dire plutôt, je voudrais savoir comment faire pour qu'elle meure pas, ma femme, je veux pas qu'elle meure. אמר לו, למה? Il a dit, pourquoi je veux pas qu'elle meure? איזה אשתה טובה. Quelle bonne femme j'ai en réalité. לא רוצה להפסיד אותה. Je veux pas perdre cette femme-là, elle est extraordinaire. אמר לו, תבנה את המקווה. Il dit, bon, bah, il n'y a plus d'autre choix, maintenant, il faut que tu construises le migvé au top du top, comme je t'ai demandé depuis le début. אז מה קרה? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? לפני כן היה קמצן. Avant cette histoire-là du contraste, un grand homme avec sa femme, il était mauvais avec sa femme, il était vraiment אז petit. אשתו הייתה רעה. Alors sa femme aussi était mauvaise, elle faisait le miroir de ce qu'il était. הוא נהיה טוב. Lui est devenu bon. אשתו נהייתה טובה. Ah, sa femme est devenue bon. אז לכן Ah, c'est pourquoi שאדם ידע. qu'un homme il sache, יש לך אשת רעה, אתה רע. t'as une mauvaise femme parce que toi t'es mauvais. C'est tout.
תלמד גם על השלום, תלמד איך להיות טוב. À étudier le jardin de la paix, apprends à savoir c'est quoi être un bon mari. זה חשוב להסביר לו. אנשים אומרים לי, באו זוג, אמר לי, שהוא הבגר אמר, הוא טוב, הוא קונה, C'est important d'expliquer, les gens viennent me voir, mes enfants, ils viennent me dire, papa, il y a un couple qui est venu me voir, le mari, il est bon, il achète à sa femme, il fait plaisir à sa femme. שאלתי את אשתו, מה את רוצה? Et je te pose la question à sa femme, qu'est-ce que tu veux? אמר לי, רק גט. Elle me dit, je veux que le guet. לא רוצה לחיות אותו. Je veux pas vivre avec lui. שמחננתי, הבן, Hachem m'a gratifié de comprendre, הבנתי, de comprendre que... אמרתי לו, אתה טוב? טוב. אתה מבין ממכונת אות? T'es quelqu'un de bon? Il dit oui. Tu comprends quelque chose dans la mécanique? אומר לי לא. Non, il dit moi dans la mécanique je comprends rien. אם אתה תתקן מנוע, מה יקרה? Si יתקלקל. maintenant tu commences toi à faire des réparations sur un moteur de voiture alors que tu connais rien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le détruire, tu vas le casser. למה? כי אתה לא מבין. Parce que tu comprends pas ce que c'est la mécanique, t'as pas fait des études de אתה mécanique. תגיד, אני טוב, למה? Toi tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire? Toi tu vas dire, moi je suis quelqu'un de bien pourtant, je suis quelqu'un de bon, je comprends pas, j'ai touché au moteur mais je suis quelqu'un, j'ai des bonnes midotes. אותו דבר. Ça change rien que tu sois bon ou pas bon. C'est la même chose pour ton couple. אתה טוב, אבל למה אתה עם מכונות של המים? T'es peut-être bon mais t'as pas étudié la mécanique féminine. תלמד גם Étudie la mécanique féminine dans le jardin de la paix. ותראה, Et tu verras c'est quoi quelqu'un de תבין vraiment. למה רוצה גט. Et tu vas comprendre pourquoi ta femme elle veut le לא gâter. רוצה לחיות Et אחד. qu'elle veut pas vivre à tes côtés. תלמד בגן. Dis, dans le jardin de la paix, tu vas comprendre exactement comment ta femme elle אתה réagit. חושב שהוא מגבי, קנה. Un ami qui comprend, il achète à sa femme, il lui fait des keufs, etc. Il pense que c'est ça le... תלמד בגן Tu dis dans le jardin השלום. de la paix, tu vas comprendre vraiment tous les rouages qui se passent dans le moteur de la femme pour comprendre qu'est-ce qui se passe chez ta femme. בלי גן השלום, אף אחד לא יודע מה שלא... Sans le jardin de la paix, personne ne sait c'est quoi d'avoir du shalom bayit. Et ça, c'est pas simplement, comme le Rav dit souvent, pas faire afsakat. Comme Marco Lava. Là, c'est afsakat. Je dis vraiment shalom bayit. C'est là pas shoot. Donc il y a un couple qui pose la question. J'évite de donner trop de détails parce que je... En tout cas, voilà, on est mariés depuis 2 ans et demi. On a 2 petites filles. D'accord, bon, Hachem, 20 mois et 8 mois. On habite maintenant donc dans une des villes de France, je ne vais pas donner trop de détails, depuis plus d'1 an maintenant. Nous mangeons kasher strictement, on fait Shabbat, Yom Tov, la pureté familiale, on donne le maaser, on donne la tzedaka, etc. Quand on le peut. Je suis très tsanoua, nous dit la femme, je me couvre la tête tout le temps, même pour dormir. Mon mari porte les tzitzit, il étudie quasiment tous les matins, il prie 3 fois par jour en minyan. Et cela fait plusieurs mois que nous avons de vraies difficultés de parnassa, très surprenantes car mon mari, lui, il a un métier, il est dentiste, et moi je suis mère au foyer. On a décidé qu'il ne soigne que les enfants pour plus de pudeur vis-à-vis des femmes, pour qu'il n'ait pas à soigner des adultes. On a préparé notre dossier pour faire l'Alia depuis plusieurs mois maintenant. Nous aimerions vivre à Tzfat, mais nous ne savons pas donc quoi avoir une parnassa en Israël, car le diplôme de mon mari n'est pas reconnu sans passer d'examen. Voilà, on n'est perdu, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on doit rester dans notre ville actuellement, ou on doit aller plutôt vivre dans une autre ville, ou plutôt faire l'Alia? Merci beaucoup pour votre aide. אוקיי, יש זוג שגרים באיזה עיר שבצרפת, אני מרכז את השאלה, והזוג הזה, אז הם שומרי תורה מצוות, צנועה וזה, ויש להם בעיות פרנסה רציניות, עד כדי כך שהם מגיע לפת לחם לפעמים, והם שואלים כי הבעל הוא רופא שיניים, ובצניעות הם לקחו החלטה שהוא יטפל רק בילדים. ובגלל זה עכשיו, בגלל שהוא מטפל רק בילדים, יש לו 1.5 יום שממלאים אותו של אנשים, ושאר הזמן אין לו לקוחות, נגיד ככה. אז, והיא שואלת, וגם מצד הם רוצים לעשות עלייה, אז עכשיו הם לא יודעים לעשות, כי עכשיו הם בבעיה רציני של פרנסה, ושהם עשו החלטה זה לגבי הצניעות, או האם אולי הם הולכים בעוד עיר של מרסיי, או עושים עלייה, קיצור הם לא יודעים מה לעשות, מה הרב מייעץ להם. הוא לא מקבל נשים, זה בוודאי שזה מעלה גדולה. Le fait que votre mari ne reçoive pas les femmes et qui s'occupe que d'enfants pour pas avoir ce problème de tsniout, c'est une très grande chose en soi. אבל
עכשיו אין לו מספיק פרנסה. Maintenant qu'il n'a pas assez de parnassa, אם הוא נמצא מבעיה שיש כמה רופאים, si maintenant votre mari se trouve dans un centre médical où il y a plusieurs médecins, אז הוא יכול לקבל רק גברים, alors peut-être qu'il va pouvoir demander à recevoir en priorité des hommes. ואם יש שם... Et s'il y a une femme, ça soit donné à un autre médecin, un autre dentiste de l'endroit. Peut-être essayer de faire ça déjà. אם יש שם רופא גוי, Si maintenant là-bas il y a un médecin non juif, un dentiste non הוא juif, יכול לקבל את כל une femme. האנשים. אם יעבוד במקום שיש... si vous travaillez dans un centre où il y a plusieurs médecins et qu'il y a des médecins non oh, juifs, ou des oh. femmes, nashim yehudiyot, מה? בדיוק, שיש רופא, כן? vous trouviez peut-être un accord, אפילו יכול למצוא אליי הסכם, זה גם יכול לקרוא, עם אישה רופאה יהודיה, הסכם, שהוא מקבל את הגברים, היא מקבל את ה... כן. vous pouvez me trouver peut-être un accord avec une femme dentiste, כי הוא לא רוצה כי אסור לעשות ודאי. החלטות, כאילו, לא, כך, לא, quelque chose qui va pas se sentir et pas se אף voir. אחד לא... Que personne ne sache, que c'est tous les femmes qui arrivent, elles sont dirigées vers ce médecin-là, et les hommes vers ce médecin-là. יש מזכירת... Il y a une secrétaire, et la secrétaire, elle dirige automatiquement vers le médecin. Comme ça, il n'y a pas de discrimination. אף אחד לא ידע שום דבר. Que personne ne sache ça, évidemment. Donc, essayer de ça. כי ודאי יש לו עוד 4 ימים שלא עובד. Il a presque 4 jours où il ne travaille pas. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut pouvoir les remplir. זה אפשרות. Donc, ça, c'est une des possibilités que vous pouvez mettre en place. דבר שני, גם אם מקבל אישה, והוא לא לבד איתה בחדר. Et autre chose, maintenant, si maintenant, même s'il reçoit, il doit recevoir une femme. Vous n'êtes pas seul dans la pièce avec la personne, la femme en question. זה בדיעבד. Bediavad, après, a posteriori, après coup, זה גם מותר. ça peut être aussi permis. הוא רופא, לא... C'est un médecin, c'est pas... Il peut même, il y a לנו... אילן, אני יודע שיש רופאים שהם יכולים להגיד ללקוח, אני רוצה שתשימי... כן. שתשים משהו, כאילו זה כן. הפרוצדורה שלו. Il peut aussi mettre en place une procédure, on a vu des médecins, des dentistes qui l'ont fait, qu'il n'y a aucun problème, de demander à ce qu'il y ait une blouse qui soit mise. Que la femme ait une blouse, et pour pouvoir justement, pour le traitement, et que c'est pas du tout, ça peut tout à fait être compréhensible. Mais voilà, donc alors il y a plusieurs d'argot. Et Rav, par rapport à Israël, ils disent qu'en Israël... Ouais, on va demander au Rav Sportisch qui était dentiste en France, qui parle avec votre mari, peut-être on va essayer de mettre en contact avec votre mari pour voir, essayer de trouver une solution pour pouvoir vous encadrer dans ce parcours. Et Rav, הם רוצים לסטדיה, הם אומרים שבגלל שהמדינה לא מכבדת את התואר שלו. אז זה גם עוד, כי זה תהליך. מי שעשה לימודים בצרפת לרופא שיניים, זה לא אוטומטי, זה לא הוא רופא שמה, פה צריך תהליך של, כן, מבחנים בעברית, יש הרבה דברים, זה ממש כבד. אז הם רוצים לעשות עלייה, אבל מצד שני... בינתיים שקודם עוד כל, לפתור את הבעיה של הפרנסה. Avant de parler de l'alliance, déjà régler votre problème de parnassa dans un premier temps. On va mettre en contact avec le Rav Sportisch de Hashem, avec Rabbi Ilan, et il va essayer de vous guider de Hashem pour... On vous bénit, Rav vous bénit. Vous avez une abondance de parnassa. פה בארץ ישראל 4 עולים, יש להם שם מקצוע ומסתדרים פה. Ici en Israël, il y a plein de gens qui n'ont pas de métier particulier, qui s'en sortent. Qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas... Donc on peut aussi, c'est aussi une manière de voir les choses. אז שמת יעזור להם, עצה טובה, והיה להם הכל בקלות. Qu'Hachem il vous aide, que tout vous ayez l'aide du ciel et que tout soit avec facilité, besoin d'Hachem. Alors tout de suite, la suite des questions. Rav, quel est le secret
du bitachon. J'ai vu des histoires du Baal Shem Tov que des gens ont été à des rendez-vous avec des seigneurs sans argent et Hachem les a sauvés à la dernière minute. Faut-il avoir un bitachon de ce niveau? Un rendez-vous sans argent, espérer en Hachem qui va les payer. אז מישהו שואל, רב, מה הסוד של הביטחון? ראיתי סיפורים עם הבעל שם טוב, שהיו אנשים שהלכו בפגישות עם המרן, אז היו כאילו הגביר שהיה, צריכים לשלם לו כסף, והלכו לפגישה בלי זה, והשם הציל אותם בדקה 90, שלח להם את הכסף לאדון הזה, להביא לאדון. אז האם אנחנו צריכים שיהיה לנו גם ביטחון בדרגה כזאת, ללכת לפגישה בלי כסף ולקרבות בהשם, שהשם ישלם? אם אדם יש לו ביטחון, אין לו שאלות. Celui qui a confiance en Hachem, véritablement, il n'a aucune question. Pour lui, tout est clair. אספר על עצמי מתחילת התשובה שלי. Moi, je vais raconter sur moi, je vais raconter des histoires sur moi, au début de ma teshuva, me dit le Rav. הייתי צריך לנסוע מירושלים לבני המלך, הולך למעוניות, אין לי כסף. Je devais aller de Jérusalem à Bnei Brak, je montais dans le taxi, j'avais pas d'argent sur moi. אני בטוח שאני אגיע, אתה אומר לאשתי, אתכם מכסף בכל לא, במוניות, תראה. לפני שתיקחו את המונית. כן, תראה. לא נכנסתם במונית ואמרתם, לא, le Rav dit, je devais prendre un taxi. Je rectifie parce que c'est important qu'il n'y ait pas de... Je disais à ma femme, il dit le Rav, on a besoin d'aller à Jérusalem ou d'aller à Bnei Brak, on doit aller au taxi maintenant, là tout de suite, on a besoin d'argent. Non, tu verras qu'arrivé au taxi où là on aura besoin d'argent, on aura ce qu'il faut. כל הזמן הייתי יורד, כל דבר רוצה. J'ai vu des miracles sur chaque chose, ma femme, tout ce qu'elle voulait, des trucs extraordinaires. מי שיש לו ביטחון, אין לו לא שואל שאלות. Celui qui a ביטחון dans Hachem, il ne pose pas de questions. השם ודאי ייתן מה שאני צריך. C'est sûr qu'Hachem aura ce que j'ai besoin. C'est sûr, il n'y a pas de question, Hachem aura ce que j'ai besoin. אמרתי לאשתי, אל תקני שום הודעה לבעל שבת, הכל יגיע אלינו. Je disais à ma femme, n'achète rien pour Shabbat, tu vas voir que tout arrivera jusqu'à nous. אמרתי, אמרתי לה, מה יכול להיות? Qu'est-ce qui va se passer, Maximum? אנחנו, כאן לא היה לנו עוד ילדים. אני בעד מקסימום. On n'avait pas encore d'enfant à l'époque. Je dis, Maxime, toi et moi, t'inquiète pas, on ira acheter tchik-tchak à la Macolette. On achètera du pain et du thon maximum. Mais Bédrat, tu vas voir qu'on va avoir tout ce qu'il faut, sans qu'on ait rien à faire. זה מה שרציתי לשאול, זו התקופה מיוחדת שהרב רצה לעבוד על זה, על הביטחון? זה לא היה כדי לנסות את השם, זה כדי לעבוד על זה, זה מה שרציתם, כן? כן, le Rav, parce que je demandais, parce qu'il a eu une période, le Rav, où il voulait travailler son ביטחון, c'est pas pour tester Hachem qu'il a fait ça, parce que מי שרוצה לנסות את השם זה דבר אחר, זה לא עובד. כי celui qui veut tester Hachem, ça marche pas. Le Rav, il était sûr, il voulait travailler, il voulait développer son ביטחון, donc il a fait des... הרב עשה כאילו תרגילים לחזק את הביטחון. היה בטוח שכך יהיה. J'étais sûr que comme ça serait. אני מקצר, לא מספר. Alors, Ravi Ranconsi, il veut pas... Voilà, on a tous צריכים לשמוע מכם. אז מי שיש לו, en tout cas, celui qui a le ביטחון האמיתי, il n'a pas de question. הייתם בטוחים. בטוח. Ah, mais j'étais sûr à 100%. אוקיי, ואם קורה שבן אדם הוא חושב שהוא בטוח וזה לא מגיע, יכול להיות שהוא לא היה בטוח כל כך. זה מה ש... אולמה. איזה ניסים שראיתי בעולם. זה מiracle que j'ai vu de mes yeux, וואי וואי. היה אחד, צריך להחזיר... סכום. 30,000 דולר. Un jour, je devais rendre $30,000, me dit le Rav. בוקר, אני אמרתי,
אני אצא לעשות סיבוב. אני בטוח שיעלה השגחה. Il a dit, je vais sortir faire un tour. Sivouf, כאילו, מתוכנן או סתם? לא, je vais faire un tour, je suis sûr qu'il y aura une השגחה, que ça va, qu'il va se passer quelque chose. פגשתי את חבר שלי. J'ai rencontré un de mes amis. בקיצור, איזה ניסים. On attend la femme, elle t'accorde, mais j'ai rencontré un ami, parce que je crois son ami, il a tout donné au Rav, ce qu'il devait payer le jour même. איזה יכולתי לכתוב ספר על הניסים שראיתי. אולי... j'aurais pu écrire un livre entier sur les choses. זה לא מתאים לכל אחד. אם אדם לא... C'est pas מתאים avec tout le monde. הקטן בו, מה שכל אחד צריך. C'est pas tout le monde qui peut, c'est pas adapté à tout le monde d'écrire ce genre de choses, le Rav dit. שיש לו ביטחון, לא צריך ספר. Celui qui a ביטחון בשם, il n'a pas besoin de livre. Il n'a pas besoin de livre. יש לו ביטחון. Il a ביטחון. ורב, comment vous avez développé votre ביטחון? Vous avez fait quelque chose... איך הרב גדל הביטחון שלו? איך הרב עשה לחזק? כי לא נולדים ככה. תגידי, העץ שלך, אין לו ביטחון, העץ שלך. Le Rav dit, est-ce que ton fils, il n'a pas de ביטחון? Alors j'ai réussi. היית אותו פעם דואג. Est-ce que tu as vu ton fils soucieux? מה יהיה היום? יהיה לאוכל. Est-ce que je vais revenir aujourd'hui? Est-ce que je vais manger ou pas? Est-ce qu'on a vu un enfant? C'est vrai que nos enfants ne sont pas comme ça. לא, נכון. אמרתי לו שאבא שלו, אבא שלו היה בירקון. La femme de Rami Nachman, c'est pareil. La fille de Rami Nachman, c'est pareil. זה אמונה שלמה. ביטחון, c'est une foi parfaite, une foi complète. Attention. אז אומרים לנו ש... רצון שכולם יהיה לה אמונה שלמה, בביטחון, ילמדו את הספרים. Et que vous étudiez les livres que le Rav il a écrit dans Hachem. À la semaine prochaine, diffusez, partagez, Chazak, Chazak. Diffusez. Chazak, Chazak.